अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullah. Juče smo pričali vezani Jađuđ i Mađuđ i nešto sam spominao za Dajjal. Pošto ta je tema zahtjeva više objašnjenje i imamo isto mnogi stvari u tome što treba da čovjek još priča, da vama bude jasno ko su ovi preskazanije, šta znači ovi preskazanije i kako Allah već ispunio ovi preskazanije. Jedan znak za dolazak obećanog Mesija je pojava Antikrista, Dajjala u tom vremenu. Juče sam pričao ovo, na arapskom se kaže Masih ad-Dajjal. Znači ovo neka pojava koja bude protiv Isusa ili kako Mesija, koje priča ili koje ponaša protiv hrišćanstva. I onda treba da ispravi taj stvar i zato bio obećano od Boga da će doći obećani Mesija. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama pričao mnogo o tome. I juče smo rekli i vama sam pokazao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada vidite da već je pojavio Dajjal i vama treba zaštita i onda treba da čitate surat Kahf i tamo se priča za hrišćanstvo. Ovo Jađuđ i Mađuđ, to su zapadne sile i Dajjal je isto ovi zapadni nacije koji jedan dio pripada kao za njihova vjera, a druga politika, vojna sila i takve to stvari. I danas ja ću pročitati nekoliko hadis što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem on govori o tome Dajjal, isto je rekao da taj Dajjal će imati svoj magarac i kroz taj magarac on će širiti svoje vlast. U jednom hadisu se zbog toga izveštava da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vidite sada je poslanik kaže koliko je to opasnost za taj pojava. Kaže nema poslanika koji svoj umet nije upozorio u jedno okom lažovu. Budite oprezni, on je jedno oko, ali vaš gospodar nije jedno oko. Budite oprezni i poučite slova kafar, to znači 3 slove na arapskom, kafar, kafar, kada mi kažemo, to znači nevjernik, će biti ispisana između njegovih očiju, kao da se bude pisana na čelu. U jednom hadisu se kaže, on će sa sobom donijeti stvari slične džennetu i džehannemu. Ali ona koju će on predstaviti kao džennet će u stvari biti vatra,
U drugom hadisu se kaže da će Dajjal doći i da će sa njim biti voda i vatra. Ali ono što će ljudi držati za vodu će u stvari biti goruća vatra, a ono što će ljudi držati za vatru će u stvari biti hladna i slatka voda. Njegov oko će biti zaostalo, postojeće jedan znak iznad oka, a između očiju će mu pisati kafir, kako sam prije rekao. Svaki vjernik će to moći pročitati, bio pismen ili nepismen. Vidite, to su mnogi takve stvari što čovjek ne može da shvati doslovno. Na primjer, kako može da jedan nepismen čovjek shvati šta je to je kafir pisano. I ovdje isto se kaže da to je njegovi znakovi će biti takvi očigledni i jasni da svaki čovjek, svaki vjernik može da pročitati i shvati ko je taj Dajjal. Obično, ako je jedan čovjek nepismen, ne može da on nešto znati, ako on je nepismen, ne može da on znati šta piše. U jednom drugom hadisu se izvještava da će Dajjal biti slijep kao čorav na desno oko. Kad ga pronađete, učite početne ajete sure Kahf. Taj ajete sure Kahf će vas štititi od njegove fitne. Fitne to znači smutnje. I taj sura već govori kakva je to smutnja. U jednom hadisu se kaže da će on narediti nebu, to jeste oblacima, neka bude kiša i oblaci će prokisnuti, naredit će zemlje, izrodi hranu i ona će izroditi. Hodaće po ruševinama i naredit će im, predajte svoje blago i blago će izaći i slijediti ga. Po jednom drugom hadisu Dajjal će govoriti ljudima i ako sada taj kao Dajjal on sada pokaže svoje moć, ako ubijem ovoga čovjeka pa ga ponovo oživim, da li ćete sumnjati o tu? Ljudi će odgovoriti ne. Onda će ga ubiti i ponovo oživjeti. Nauka, ovo daću malo kasnije objašnjenje šta to znači. U jednoj predaji se kaže da će on imati planinu od hljeba i vodni kanal. U drugom hadisu se kaže da će Dajjal pojaviti na sjećem magaracu, a magarac će izgledati tako da će mu između ušiju biti razmak od 70 lakata. To znači negdje 130 metara ili više u tome. To su neki hadisi, ili možda ima još neki hadis koje pričaju u tome, ali najbitan stvar što ljudi ne shvati, i kao jučer sam rekao, Jevrije oni čekaju za dolazak Mesija i zato što oni nisu shvatili ove preskazanje, i najbitan stvar je vjerske preskazanje za budućnost uvijek imaju poruku. I ako uzimamo poruku, onda to izgleda to je veliko stvar kako je moguće da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem 1400 godina prije pričao za takve stvari. Ili ako uzimamo ovako doslovno, onda možda da svaki čovjek da se smije šta oni pričaju. Na primjer, ovdje se kaže da Dajjal će biti čorav na desno oko. Desno oko je simbol za vjeru i duhovnost,
a lijevo oko je materialističko i tamo bio rečeno da desno oko je čorav i lijevo oko on će gledati od daleko. I isto se kaže kada vi sretnete sa Deđalom, da vi čitate sura Kahf od početka, onda ćete biti spašeni od njegove smutnje. Sura Kahf, jučer smo pričali, ne sada ponavljam, i tamo na primjer bio i da upozori one koje govore Allah je sebe uzio sina. Ovo bio taj poruka i to sada svi treba da znaju koje su ti ljudi, koje su ti nacija koje su uzeli, koje govori da Allah je uzio sebe sina. I ovo bio surat Kahf i surat Marijem priča više u tome i Allah kaže toliko je ovo strašan ovo stvar, ovo govor. Allah kaže وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. A oni govore, milostivi je uzeo sebe sina. Zaista ste vi učinili najstrašniju stvar, skoro da se nebesa raspuknu radi toga i zemlja odcijepa i brda padnu tresući se, što oni tvrde da milostivi ima sina. Nije na čast milostivim da sebe uzima sina, ne postoji niko na nebesima ni na zemlji da neće doći milostivom kao rob. Znači, svaki čovjek je rob, Božji je rob i ne može da bude ovo čovjek kao Božji sin, njemu nije potreba za sina. A kada mi vidimo za islam, učasni Kur'an u surat Fatiha govori za dvije velike smutnije i probleme koje prethodni ljudi su imali i nama je bio rečeno da treba da molimo od Allaha da mi ne budemo među ovim ljudima. Na primjer, kada se kažemo ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put, siratal lazina anamta alejhim, na put oni kojima si dao blagodati, gairil magzubi alejhim, i ne put ovi na koje se srdžba izlila i valazalin i koji nisu zalutali i da mi ne sledimo među ovima i ne među onima. Svi muslimani, prethodni ovi učenjaci, oni kažu ovo prva smutnija i gairil magzubi alejhim, to se govori za jevrije. I za njih Allah kaže da oni su dobili Božje srdžba i na više mjesto časni Kur'an govori o tome. A drugi dio valazalin, znači oni koji su zalutali i ovo bio najvelika smutnija od strane od kršćana, kako oni su napravili za Bog sin. Za jevrije nije bio rečeno da će biti ovo stvar, ovi znakovi koje Allah nama govorio kao surat Kahf i surat Marijem govori da ovo više je povezano sa kršćanstvom. I zato što to je bio najvelika smutnija i problem za svijet od strane kršćana i zato nije bio nazvan antikrist kao Mesih Deđal. Ovo se pokazuje njihova duhovna strana je uništena zato što oni su skroz promijenili ta religija koju je donio Hazrat Isa a.s. koji je bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi njega poštovamo,
on bio Božji poslanik, on bio Božji rob. I sada, poslije njega, kada su skroz promenili njegova religija, onda bio potreba da dolazi jedan Mesija po iste imenom, da bi oslobodi Hazrat Isa a.s. od ovog kleveta kako na njegov ime oni su stavili da je kao oni Božji Bog ili Božji sin. To je jedna strana za ove nacije. Da jedna strana je njihova religija, a druga strana je njihova politička moć ali nauka ali napredovanje šta se tiče na sve polje u svijetu. Ali šta se tiče svjetske stvari, oni su najbolji. Oni su te nacije koje su povadili svu blago iz zemlje, na primjer naftu, plin, zlato. Što se tiče da će Dajjal ubiti, i ovo što je bio rečeno da Dajjal će reći zemlja da otvori, da dadne svoje bogatstvo i zemlja će dati i bogatstvo će slijediti, a to sada mi vidimo kako on izvadi nafta, kako on izvadi plin i sve stvari onda nosi sa sobom. I to je taj izraz. A što se tiče da će Dajjal ubiti čovjeka i ponovo ga oživjeti, to se govori za suvremenu medicinu. Ne znači ovdje je baš skroz da čovjek bio mrtav i oni opet dali su život, zato što učasni Kur'an govori ovo je potpuno nemoguće. Čovjek kada napusti jednom od ovog svijeta, onda više nema povratak, to je Božji zakon i Allah ne promijeni svoj zakon. I ovo se pokazuje medicin. Ovo sve vrste nauke su počeli od kršćanskih nacija, što je rečeno da on će imati planinu hljeba, to se govori za njihova bogatstva, a te nacije šalju hranu prema siromašnim državama kojim one hoće, i ako te nacije budu protiv nekoga, njih nije briga jer tamo ljudi umiru od gladi. Znači, Dajjal će biti toliko moćan, on će hraniti ove nacije koji slušaju, koji pokoravaju njega, ali ove nacije koji ne pokoravaju njega, ni to uopšte ne interesuje. Onda mi vidimo kako oni ograničuju njihova sve stvari i kako oni staviju sankcije. Onda UN kaže sada nema više lijekove za Irak, nema više hrana za ovo država, nema više tako, to je taj moć. I isto jedan još interesantan stvar da kaže da će se taj Dajjal pojaviti u jednom sjajnom magaracu čije uši će biti razmaknute 70 lakata. Ovo znači nove vrste prevoza, voz, brod, avion, i Dajjal će koristiti te sredstava za svoje vladavinu u svijetu. Za ovo doba je rečeno kad se pojavi Dajjal da će se pojaviti i običani Mesija, da se bori protiv njega. Taj Mesija se već pojavio i porazio Dajjala svojim argumentima i on već stavio kamen temelja za pobjedu Islama. Ovo što je bio rečeno da Dajjal će imati magarac, i to je isto puno interesantno stvari što je rečeno u hadisima u tome. Ako mi pričamo sa nemuslimanima i kažemo prije 1400 godina naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam on tako preskazao i rekao da Dajjal će imati jedan sredstava za putovanje kao magarac, kako je bio rečeno. I isto bio rečeno da njega jedna noga će biti
na istok i druga noga će biti u zapad. I taj Dajjal, ovo magarac, kada leti, ovo će biti iznad oblacima. I onda kada hoće da krene za svog put, taj magarac će viknuti, reći će ljudi, ja sam sada spreman, ko hoće neka uđe. I taj Dajjal neće jesti ovo trava, nego, taj magarac neće jesti trava, nego će jesti ovo vatra. I ljudi će sjediti unutra će biti lijepo mjesta i biti isto svetlost. I ovo magarac toliko brzo će putovati da razdaljina koja obično treba traje mjesecima, on će završiti za par sati. I isti magarac kada putuje u more, onda voda će biti samo do koljena. I Dajjal će poslati, kako ovdje bi rečeno, hrana kao planine prema ovi nacije koji slušaju za njegova naredba. I na drugo, ovi zapadni sile, kada su širili u svijetu i više oni su koristili more. I ovo brodovi su otišli, ali sada su oni više napredovali. I tu su preskazanje, iako mi pričamo, kao sam rekao, za nemuslimanima, i onda oni odmah shvati. Oni kaže, dobro, i ovo magarac znači avion, ovo magarac znači brod, ovo magarac znači voz. Ali naši, ovi hođe koji daju tumačenje, oni kažu ne, to treba da bude baš magarac, kao oni gledaju svakodnevno. I oni čekaju taj magarac koja ne može da nikad pojaviti, ali ovo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to se nama pokazuje da je već ispunjeno ovi preskazanje. I na drugo, kada je bio rečeno da običani Mesija će ubiti Dajjal, i sada ovi hođe pravi takva atmosfera kako da bude ovo neki ratovi, da muslimani će biti spremni, onda 1/3 će biti ubijana i onda za neki takvi stvari. I stvari u tome, sada na ovo doba muslimani skoro zadnjih 150 godina ili od kada oni su vidjeli ovo zapadni sile, od kada su napredovali, ali kako juče sam rekao, muslimani su pomagali isto hrišćanima i onda islamski svijet su oslabili. I kako može da oni sada bori protiv ovi velike sile sa oružjama kada muslimani sami kupi oružje od ovih zapadnih države. U Bosni jednom sreo sam jedan inženjer koji radio kada je bio Jugoslavija, i on mene rekao da on radio jedno mjesto gdje su proizvodili oružje. I tada Irak, Iran, oni su međusobno ratovali. I on kaže, oba država dolazi kod nas i mi smo prodali iste oružje i samo promenili tamo neki znakovi da oni ne znaju. I čak rekao, ponekad se dešava jedna delegacija od Iraka već je unutra na to mjesto i da pogleda, da pravi razgovor, i kada ovo izađe na druge vrate dolazi delegacija iz Irana. To je sada stanje za muslimana. Kako može da oni vodi ratovi protiv zapada kada sami kupi oružje od zapada. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da običani Mesija i njegova zajednica, oni će moliti od Boga. I kroz dove Allah će oslabiti moć za ovo Dajjala, i bio rečeno kako se
sol otopi snijeg i tako moć od Dajjala Allah će otopiti, ne muslimana nego Bog. I časni Kur'an govori ovo, kao sam rekao, sa argumentima. Običani Mesija al-Islam, on pokazao istinita Islama i on pokazao stvarnost hrišćanstvo sa argumentima. On pokazao da Isa al-Islam bio Božji poslanik, on bio Božji rob. On pokazao sa argumentima da Isa al-Islam nije umro na krst i ostao živ i kasnije on umro prirodnom smrću. I to se, kada bude jasnije od Biblija, od nauka, od istorija, od medicin, on pokazao ovo činjenica u svojoj knjizi Isus u Indije. I to je taj ovo dokaz da je on srušio taj njihovo vjerovanje. Hazrat Abu Umama Bahli radijallahu ta'ala anhu prenosi, ovo je sada jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom držao dugu hutbu, čije je veći dio bio posvećen temi Dajjala. U toj hutbi je rekao: poslije toga će se u mom umetu pojaviti Isa, sin Merjemin, u funkcije pravednog sudije. On će slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džiziju, ovo bio kao ratni plijen, i porez za siromašne. Znači, kada pojavi Dajjal, i tada treba da pojavi Isa ibn Marijem. Isa ibn Marijem, ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i rekao na mom umetu. Na drugo mjesto bio rečeno imamukum minkum, taj Isa će biti vaš imam između vaše redovi. Nemoj da tražite neki Isa na drugom mjestu ili od stari Isa, nego rekao taj Isa će biti vaš imam između vaši redovi. On će biti musliman, on će biti sledbenik od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I ovo su ti neke stvari koje sam mislio da danas damo objašnjenje.